पश्चिम मेदिनीपुर के भादुतला रेलवे क्रॉसिंग पर रविवार सुबह तेज रफ्तार निजी बस और मारुति वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोगों के घायल होने की जानकारी है। घटना सुबह करीब 10 बजे की है, जब लालगढ़ से आ रही एक निजी बस ने बंद हो रहे रेलवे गेट को पार करने की कोशिश की और सामने खड़ी एक मारुति वैन में टक्कर मार दी। वैन के अलावा कई और वाहन भी वहां पर रुके हुए थे। टक्कर के बाद भी बस रुकी नहीं और सीधे रेलवे गेट के एक खंभे से जा भिड़ी। हादसे में वैन में बैठे एक छात्र समेत कई यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। घायलों ने आरोप लगाया है कि बस की गति अत्यधिक तेज थी, जिससे ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। বাসটার ভিতরে ছিল। কোনটা দিয়ে আসছিল বাস? ওই বুড়িশোল দিকে যাচ্ছিল। কি আসার সময় বাসওয়ালাটা মানে গেটটা পড়বে হচ্ছিল তো ওই দিকে আস্তে আস্তে এসছে। আসার পর গেটটা পেরানোর তোরে জোরসে রেস বাড়ানোর মধ্যে কন্ট্রোল করতে পারছিল না, তখন গেট পড়ে গেল। গেট পড়তে তখন একটা মারুতি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, মারুতি গাড়ির মধ্যে মেরে আর বাসটাকে ঘুরিয়ে থাম্বা কুটির মধ্যে মেরে দিয়েছে। জনকে পালিয়ে গেল, যে জনকে ছাকা হয়ে গেল হাসপাতালে চলে গেছে সবাই। একটা গাড়ি স্পিডে গাড়িতে এইখান থেকে গতিবেগের স্পিড দিচ্ছিল, ও অসামাল হয়ে গেছে। এটাই দেখলাম যে গাড়ির কোনো গতিবেগের যা গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ রাখা হারিয়েছে, এইটাই হচ্ছে। আমি বুঝতে পারি না, এখানে গাড়িদের ভেতরে পুরো রক্তাক্ত হয়ে গেছে। আমার বাড়ি হচ্ছে রায়পুর 10 গ্রাম। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে অজিত নন্দী।